بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل التمارين الخاصة بالموجات، c'est-à-dire on va poursuivre les exercices sur les ondes progressives mécaniques progressives، يعني الموجات المتتالية الميكانيكية أو المتوالية عفوا الميكانيكية. هذا التمرين اقترحت هذا التمرين هذا، يعني فيه 4 ديال الأسئلة ولا 5. غادي نشوفوا هاد الثلاثه الاولين وندوزو الثلاثه الثانيين. هذا مظهر ديال الحبل، يعني واحد الحبل، واحد الموجه في واحد الحبل مظهر في واحد اللحظه معينه حسب التمرين حسب المعطيات. غادي نشوفوا هاد واحد، يعني في واحد اللحظه تي كتساوي 3 ثانيه، يعني كان من هنا انطلقت الموجه وفي واحد اللحظه خدينا لها صوره وعطاتنا هذا الشكل. غادي ندرسوا هذا الشكل ونجبدوا منه واحد المجموعه ديال الخصائص بالنسبه ولا الخاصيات بالنسبه لهذا الموجب. Bien sûr, c'est l'aspect d'une corde à un instant t est égal à 3 secondes, l'aspect d'une corde, c'est-à-dire que l'onde elle est partie du point E et à un instant t est égal à 3 secondes, il se trouve comme si l'apparition est comme si sur le tableau. Alors, la première question, comme vous voyez, l'onde est-elle transversale ou longitudinale? Bon, ça, si on voit la mobilité du point, par exemple le point C, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le point C se déplace sur une droite perpendiculaire à cette droite, et la propagation, ou bien le déplacement de l'onde, selon cet axe. Donc, l'onde est transversale car le déplacement d'un point de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, l'onde elle est transversale. Première question. Bien sûr, au cours de ce déplacement ou bien de cette propagation, il n'y a pas de transfert d'énergie. Ça, c'est très important. إذا انتشار هذه الموجة خلال انتشار الموجة ليس هناك انتقال للمادة، وهذه خاصية جد مهمة، إنما انتقال طاقة، donc transport d'énergie et pas transport de masse. La deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de quoi? Représenter par un point A sur la corde le front de l'onde. Bien sûr, une onde, elle est qualifiée de deux choses, de 2 points. Alors, par exemple, je prends celle-là. Ça, il y a 2 points essentiels. Ça, c'est le front. Ça, c'est l'arrière, si vous voulez. Ou bien l'extrémité, notre extrémité. Le front, c'est ici. Donc, المقدمة هي F. Bon, soit disons المؤخرة ديال الموجة هي هذه. Donc, ça, c'est le front. Sur cet exemple, on voit que l'onde, voilà le front de l'onde, donc on va le représenter par le point A, comme il était la question. Donc, représenter par un point A sur la corde le front de l'onde. Donc, le front de l'onde, c'est celui-là. Ça, c'est le max, ça, c'est le min. D'ailleurs, si vous voulez bien que je vous donne une idée sur pourquoi on a trouvé cet aspect-là, normalement, une corde, lors de la vibration d'une corde, si on prend un point M, qu'est-ce qu'il va faire ce point M? Ce point M, il va vibrer selon une droite. Il va monter, puis il descend. Vous voyez? Puis il descend. Lorsqu'il passe, l'onde passe, il passe à l'autre point. L'autre point, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Il va monter, puis descendre, puis monter. Il va transmettre, ça c'est le point M, ça c'est le point N. Il va transmettre le mouvement. Mais si on utilise un oscilloscope Pico, il va visualiser le mouvement d'un point. C'est ce qu'on va obtenir comme ça. Donc, ça, c'est le mouvement d'un point visualisé dans l'espace. إذن هذه ما هي إلا صورة لنقطة تتحرك
عموديا تصعد ثم تنزل ثم تصعد يعني وهنا سي لو بوان ديكيليبر puis on reprend la chose. Donc pour avoir une idée tout simplement. Alors on continue. Voici le front مقدمات الموجة, le front de l'onde. Alors qu'est-ce qu'il nous demande après? Représenter, déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. La célérité ou bien la vitesse. La célérité au sora. Donc la vitesse, c'est quoi la vitesse? La vitesse, en général, c'est une distance sur une variation de temps ou bien sur une période bien définie. Donc la distance D, c'est quoi pour nous? المسافة D, ما هي المسافة D؟ يعني أن الانطلاقة كانت من هنا والوصول هنا. إذن لون الموجة خرجت من هنا كان عندها أ هنا كان في الأول لو فرون مشات وصلت لهنا. دونك المسافة هي أو أ. دونك أو أ على اش. هنا كان عندنا تي صفر اللي هو صفر وهنا تي كتساوي 3 سكوند في المعطيات. دونك غادي ناخدو هاد الدلتا تي هي تي ناقص تي صفر. بون دابا باش نعطوها ما نخلطوش الارقام مع الحروف نخليوها هي تي ناقص تي صفر. هذا الصيغه الحرفيه. دونك l'application littérale c'est ça. On va appliquer l'application numérique. Alors V égale EA. EA, alors EA c'est quoi? 1, 2 et 3. D'accord? 1, 2, 2 et demi et 3. إذن 3 على 3 ناقص 0 10 أس هنا بالمتر. إذن فعلا يكتفي لأن هنا بالمتر أو متر. Donc c'est quoi? C'est 1 mètre par seconde. Donc V égale à 1 mètre par seconde. Donc il y a la célérité de mon B ou bien la vitesse. إذا المسألة بسيطة. يعني لو فرون ديالنا هنا في الوسط كلمنا هذه هو المنبع سي سورس. Donc faites très attention. Donc très attention lorsque vous calculez la vitesse. La vitesse c'est entre deux temps. وهذا لو طون كاين النهايه والبدايه. هذا كانت المساله تحطوا عليها بزاف. راه تقدر تكون هنا تي مثلا الانطلاقه 1 سكوند. يعني غادي ناخذ 3 ناقص 1. اذا بحيث نكونوا كنهضروا على الدلتا تي راه فرق بين تاريخين. اذا بهكذا كنكونوا كملنا السؤال الثالث. غادي ندوزو للسؤال ما بعد. Alors, السؤال الرابع. Quel va être le mouvement du point D? Bon, quel va être le mouvement du point D? Quelle est la durée de ce mouvement? Donc, la ترجمة العربية يعني quel va être le mouvement. كيفاش غتكون كيف ستكون الحركة نقطة D. وما هي مدة la durée مدة حركة أو حركة الموجة. إذا غادي نحسبوا هذا الشيء. Alors, je vais effacer. هذا الموفمون دي ها هو هنا. يعني البوان دي باين هنا. كيل دوا تيتر لو موفمون دو دي. يعني هاد الموجة هي غادية. ياك؟ فاش غتوصل لهاد النقطة اش غادي يوقع؟ دابا هي هنا هاك. اش غادي دير؟ غتكمل وغادي تهبط عاود تكمل وغادي جاي لهنا. لاحظوا هاد الطول شحال كاين؟ هذا من هنا لهنا كاين 2 3. دونك واحد هنا واحد هنايا عندنا من هنا لهنا واحد. ها واحد ها واحد. إذا غادي تجي طالعة هكذا. الرأس غادي يجي داير هاك.
يعني نكملوا الطرف الاخر، يعني جايه هكا. دونك هذه النقطه الا مشينا لها من هنا غادي تهبط وتطلع وغتجي جايه هاك بهذا الشكل. فويي يعني هذه غير بشكل نظر، غير هكاك، يعني غير ملاحظه، ولكن خصنا نبينوها. يعني هذا غادي يكمل الطول باقي هو اللي عندنا في الموجه واحد، ها هو واحد وها هو واحد، يعني ديال هذا الراس هنا كامل. إذا حنا باش غادي يوصل لهنا، هذه مجرد ملاحظة. إذا حنا غادي نحسبوها. هنا 3 ها 4 ها 5. إذا حنا في هذه 5 هنا غادي نشوفوا هنا يعني عندنا السرعة وعندنا المسافة. يعني هذه النقطة دي لاحظنا قلنا غادي تجي الموجة هنا، غادي هاك غتكمل لهنا، يعني هذا النص، هذا المنتصف ها هو نورمالمون غتجي دايرة هاك وتهود، تطلع وتهود وتجي طالعة نورمالمون هاك. يعني الحركة ديال النقطة دي نحو الأسفل، puis il remonte, puis il descend. دونك بحال المسألة اللي هضرت عليها قبيل، يعني واحد النقطة ديال البحر كتطلع ولا كتهبط وكتطلع وكتجي ليكيليب عاود تطلع ودوي، يعني يعني كتمشي من واحد قيمة قصوى لواحد القيمة دنيا وكتمر واحد الصغر، يعني الروبو أو التوازن. ماشي ليك بون. غادي ندوزو كيلي لا دوغي دو سو موفمون، يعني المدة ديال هاد الحركة ديال لا دوغي دو موفمون من هنا حتى لو بوين دي. كيلي لا دوغي دو موفمون. دونك باش غادي دوز من هنا، quel doit être le mouvement de D, quelle est la durée de ce mouvement. La durée de ce mouvement, يعني فاش غادي يوصل للنقطة دي اش غادي يوقع؟ هاد النقطة دي هي بالمساحة الثانية اش غادي دير؟ غادي تاخذ بحال هاد الشكل. هذا هو لا دوغي دو موفمون ديالها، يعني هاد المسافة سموها دي صغيرة وكاينة السرعة، إذن هاد الطو هي دي على في، يعني لا دوغي دو موفمون، يعني باش شنو هو المده ديال الحركه ديال النقطه، اي نقطه بصفه عامه في هذا هنا، وبالاخص نقطه دي، لان حنا دي اللي كندرسو، يعني حتى كون بغينا نشوفوا هذه النقطه قلنا الا قلنا نقطه ام هنا راه نفس الشيء، هذا هو بوتي دي، ولا خدينا هذه راه غادي تحرك، فاش غادي يوصل لها غادي تهبط غتطلع هنا تعطينا نفس الحركه اللي وقعت في هذا. اذن بوتي دي شنو هو عندنا؟ غادي نديرو تطبيق. الدي شحال هو؟ نحسبو الدي هاد بوتي دي هو هاد المسافه اللي هنا، هي اللي هنا، يعني هي 1 متر. من هنا عندنا 2 وهنا 3، اذن 1 متر من هنا 3 ناقص 2، الا بغينا ناخدوها 3 ناقص 2 هي 1 متر، ولا ناخدوها هنا 5 ناقص 4، لا نفس الشيء كتساوي 5 ناقص 4. إذا مدة حركة 5 قلنا ناقص 4، إذا المدة ديال الحركة ديال الموجة ديال النقطة هي هذه المسافة دي على في. إذا الطو دي على في هي دي هي 1 متر وفي هي 1 متر، هي 1 سكوند. إذا لا durée du mouvement de n'importe quel point, bien sûr,
سي كونسيرفاسيون دو لون، يعني الا كانت هنايا الموجه تحتفظ على الخصائص ديالها، يعني الوسع وسرعه الانتشار، يعني بالاخص الوسع والشكل، يعني اي نقطه خديناها، اي نقطه وصلت لها الموجه غادي تتحرك لمده تاليه، من بعد غادي يدوز الموجه وغادي تمشي للنقطه الاخرى عاود تحرك لمده تاليه، ذلك ودواليك حتى الطرف الحاد.